ସେଟା ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଆଇଫୋନ୍ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। इसको हिंदी में दलदल अलदल बोलते हैं। मतलब ये हाई टाइट हुआ था। हाई टाइट हुआ था, अभी खत्म हुआ है हाई टाइट। ये नहीं, ये तो बड़े बड़ा से बेस्ट। पीछे देखो क्या है, बढ़िया प्लेस है भाई। आसन भाई चलो। हाँ ओके ओके।